Palita diri sa lami ka raw diri yung pagkaon kada adlaw si para lulo mo palit diri. Dugay na, hindi tuyo na katuig kay nagpalit. Barato ra, affordable lami. Dili commercialize gani ang mga gata. Puro ka fighter dari ang pinaka fighter karaang bugoy fighter mamerch. Palit ka mo. Dari sa Purok Tris sa Bagong Daya no diri. Singod sa tapa. Kada adlaw ug sa kusga nagpirmi mo lulo. Kay mo panpirmi suki kadto kada adlaw yay paltos. Kada Domingo ra yay ijo kwan ko la mo. Simba. Kay mo simba. Adjust dun ba gyapon. May edad ka to sugod naglulo kol. 13. 13? Fighter. Fighter. Kapila ka maglulo kol to 13 pa ka. Puto sa kitan. Sutob sa kita na fighter. Mas kusog ka kung manululo or sa una. Sa una ba? Sa una. Bata-bata pa. Amo ba ya? Na ako bali man ako mas kusog meno ko man kay sa una. Uno man may. Kaya nakakaraan no? Oo. Fighter. Oh, mamerch fighter. Basta kada adlaw kami diri amo pamilya ani diri mo palit. Barato na. Everyday. Everyday. Lami ka jud testing ini jo. Monday to Saturday. Monday to Saturday. Ani makapalit testing ilam. Makalawang ka muna. Jawa tinuod ba ja? Mga kusog na pagkalami o. Pinapakbit. Dari buli na ba sa Dabo Ilakwan? May oras ka makabrikol. Ready na Las City. La City jao na. Na permi sold out ini lami ka jud testing ini jo. Tagpusi ka putahe. Dusi ka putahe. Uno pa kol, uno pa. Marami pa. Marami pa. Okay. Kuman nakalulo na ako man adlaw kol. Yapa. Yapa. Okay, nga dyan ra kan. Nga dyan ra kasi. Okay, fighter.